कर्णस्वर्णविलोलकुण्डलधरामापीनवक्षोरुहां मुक्ताहारविभूषणां परिलसद्धम्मिल्लसम्मल्लिकां लीलालोलितलोचनां शशिमुखीम् आबद्धकाञ्चीसृजं दिव्यन्तीं भुवनेश्वरीं अनुदिनं वन्दामहे मातरम्। आनन्दाश्रमशिष्याग्र्यं स्वानन्दाम्बुधिमज्जितम् आनन्दाश्रमिणं वन्दे परिज्ञानाश्रमं गुरुम्। ओं श्री गुरुभ्यो नमः। श्री भवानी शंकराय नमः। श्रीमात्रे नमः। मस्त प्रसन्नता जातस तुमकां सगळ्यांक हांगा पळोवन तुमकां सगळ्यांकय नूतन वर्ष अभिनंदन। तुमगे जीवनांतू सुख शांती समृद्धी देवाल अनुग्रहाने गुरुंगेल अनुग्रहाने तुमकां सगळ्यांक प्राप्त जावो म्हूण आमी गुरुचरणी प्रार्थना करता ती। आतां सांगील वारी आमी एक यात्रेर आसा ती सुरत तशीच चित्तौरगड आनी मागीर मथुरा अयोध्या वाराणसी कोरून आयली। त्या पुण्यक्षेत्रांतू दिव्यतेचो अनुभव केलो, मस्त संतोष जालो। आमगेल सांगाती सुमार वॉलंटियर्स आशिल्लीं। वाराणसींतल्यान हांगा थंय चिकेची 800 किलोमिटर्स जाता म्हूण ती ऑफिशियल यात्रा थंय संपूर्ण जाली। आमी हांगा आयलीं आनी आमचे खातीर एक यात्रा चलता आसा। तीर्थक्षेत्र देवाल सन्निधीन तूं आनीकल म्हणयेद खंय देवाल स्मरण जाता एक सुसंस्कृत समाज आसल्यार तांवे तीर्थ सदृशाची म्हणून आमकां हांगा येवन मस्त संतोष जाता आसा। आर्तांत आमी म्हणटा ती धर्माची परिभाषाची एक परिवर्तीत जाता आसा जाल्यार आमी आमगेलो आदर्श घेवन मुखार वता ती होय की ना। एक देवस्थान म्हळ्यार हांकां एक रिलिजियस ट्रस्ट आसतले आनी आतां सगळे कार्यक्रम दाखयले सोशल सर्वीस म्हणटा ती एक चॅरिटेबल ट्रस्ट करपा पडटलें। समाजांत विभाजन केल्या आमगेल्या धर्मान तशें विभाजन ना हो। धर्म म्हळ्यार एक आंतरीक आध्यात्मीक प्रगती तशीच समाज सेवा करता नाजाल्यार एकांगी जाल्यार उपयोग ना। सो आतां तुमी करता आसा ती पळोवन मस्त संतोष जाता आसा। हांगा whatever was shown here, it is some congenital problem, isn't it? It's कळ्ळें ह्या एरियाचे मात्र आसा तशें genetically but nutrition deficiency में the esophagus missing and that is definitely genetic. We can't go to the root cause and think on investigate kelyanki as yet title I don't say agor jatas matra must tajeri research and jatas but तुम हें कल करता आसा ती अत्यंत श्लाघनीय। आमकां मस्त खुशी जाली हें पळोवन हें प्रयत्न and you have been able to motivate people to come here and even the whatever was expressed by the doctors तांकां एक परत परत येवन करता म्हळ्यार तुमी तशें एक वातावरण निर्माण केल्या हेंची एक सुसंस्कृत समृद्ध समाजाचें एक लक्षण म्हणूच आमकां हांगा येवन मस्त खुशी जाली हो। अशीच तुमगेलें कार्य उत्तरोत्तर प्रगती उन्मुख जावो तुमगेल्या हातांनी एक बरेपण जावो। सो तशी एक समृद्ध समाज
आमी विचार करता आशिल्लीं चिंतन कोरका स्वाध्याय कोरका श्रीमद भगवत गीतेचे हांकले पाठ न्ही करतात की आमी आयल्याचे की हेचे ताजेरी एम्फेसीस दितली वय की ना. कशी एक सामाजीक स्तरारी तुम्ही सेव करता ती डोंट निग्लेक्ट युअर सेल्फ. अंतर्मुख जावनूय करका पडटा दोन्ही अंश जावंका ती अशी देवस्थान इत्यादी केंद्र दोन्ही स्तरारी कार्य जावंका म्हणून समाजाक संघटित करूक मार्गदर्शन करूक अर्थ जाता असं बोथ आर इंडिस्पेन्सिबल. एकांगी जाल्यार जायना. आनीक सांगचें तुमकां आमी विचार करता आशिल्ले हांवें तुमी दाखयलें इट स्ट्रक रॉ नर्व म्हणटा ती. आमी उत्तर भारत यात्रा करून आयलीं बरे लोक मेळ्ळे सारस्वत म्हणून घेता ती आनी ती कनेक्टेड ऑल्सो. आमी सांगात वॉलंटियर्स आयलीं तांकां सांगात ती संस्कृताची कल करता आसा ती स्तोत्र पाठ इत्यादी पूजेन तूं सगळ्यांत तुवें भाग घेतलो मस्त खुशी जाली तांकां. हम आएंगे वहाँ पे अवश्य आइएगा कनेक्ट जाता आसा ती. जाल्यार आमी दुसरे कडेन वचोली आनी ती मठ म्हणना संप्रदाय ना गुरू म्हणना ती आनी आमकां नेम घेता ती महाराज जी गुरु कैसे बनाना गुरु कैसे चुनना आमकां खरें उलोवंक म्हूण कळना. पयलीं पण जालें तेवळी आमी कलकी एक समाधान केल्लें सांगलें समाधान म्हाका केल्लें करचें सांगका पडटा. इफ यू हॅव टू डिसायड ऑल योर डिसिजन्स इन योर लायफ आर यू हॅपी विथ देम मॅरेज स्टार्ट विथ दॅट मागीर सो थंय सुद्दां डामाडोल जाता आनी गुरू सिलेक्ट करचें म्हाका कल्लो भाय आमकां गोत नाशिल्लें जी गुरूय सिलेक्ट करचें आसता म्हणून अशी एक परिस्थिती आसूं फाव समाजांत म्हणून. सो धन्य तुमी परंपरागत अनुग्रहीत जावन आसा ती परंपरा आसा गुरू म्हूण आसा ती सहज ती एक भक्ती आसा सुरक्षीत आसा ती एक्नॉलेज दॅट. अशे दिवसारी आमी प्रार्थना करता ती मुखावेल पिढीकय हें मार्गदर्शन मेळका तुमगेल पूर्वजान केलेलें आनी परंपरागत मठ संप्रदायाच्या आचार्यांनी कसलें मार्गदर्शन केल्ल्या हें दोन्ही मुखावेल पिढीकय प्राप्त जावंका तांणी वंचित उर नज म्हणून. आमी आतां कल सांगता आशिल्लीं एक स्तरारी दोन अंश आसा ती आंतरीक आध्यात्मीक म्हण येद तशीच मागीर सेवा करची. इतलो व्हड प्रमाणार जायनी जाल्यार सुद्दां सन्न प्रकार सुद्दां सेवा तुमी केन्ना करता ती तवळी शुद्धी येता. अंतःकरण शुद्धी खातीर आमी सेवा इत्यादी करता ती. कोण की म्हाका देवन म्हाका तशें कळना आनी म्हाका ते चड विश्वास ना हांव सेवा करता समाज सेवा करता म्हळ्यार तितले मटाक धन्य जाल्यार आमकां काळजी आसता मुखार वचून हाका त्रास जावचे कल समाज सेवा करना फुडें एक वैराग्य येता कल्या करता ती समाजाचें बरेंपण सांगता इमिडियट ताजे एक रिजल्ट समाज सेव केल्यार समबडी बेनिफिट्स somebody who could not earn, was not earning enough to, would not have been able to afford these sort of operations. लोक येवन करता सती तुमी व्यवस्था केल्या व्हड समाज सेवा जाली. हें करतल्यांक तितलो मात्र आपणाल धर्म तितलो मात्र आपणाल कर्म म्हळ्यार प्रौढता येना फुडें अंतःकरण शुद्ध जायना फुडें मागीर एक शुष्कता येवची संभावना आसा. कितलो मटाक हांव करयेद समाजान तूं तशें म्हणून ती शुष्कता येयनी जाल्यार येवनच सो आंतरीक जप इत्यादी सुद्दांय करपा पडटा. तावळ जावन एक सर्वांगीण विकास जाता आनी आमगेलें एक साधना उपासन म्हणटा ती सिद्ध जाता. तशीच आपण जप मात्र करता हांव इतलो पूज करता करयता आनी आय डोंट दुसऱ्यांक गेलें संभाले तशी स्वार्थी जाल्यार उपयोग ना. सो आमी स्वार्थ सोडून परार्थांत वता सती सेवा करतना डू नॉट बी सॅटिस्फायड विथ दॅट गो इन टू परमार्थ ऑल्सो. तें केल्यार तुमी यू हॅव बीन ट्रू टू युअर सेल्फ ट्रू टू युअर परंपरा म्हूण येता कळताच न्हय. हेंचे आमकां शास्त्रांत सांगतात मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धीन निवेशय
गीतेच श्रीमद्भगवत गीतेच वचन हो. अर्जुन मस्त एक तत्पर जावन उपदेश स्वीकार करता म्हणा पुढे हे सूत्र रत्न दिल्ली उपदेश दिला. मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मयि एव अत ऊर्ध्वं न संशयः. मज्जांतूंची मयि एव दैवांतूंची मन आधत्स्व प्लेस योर माइंड. तत्काल है एक अर्थ घेव्यद स्टेबलाइज योर माइंड. मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय मगल मज्जांतूंची बुद्धी प्रविष्ट करी. अशी केल म्हूण जाल्यार निवसिष्यसी मुखारी तू मज्जांतूंची निवास करतलो. अतः ऊर्ध्वम हे शरीर अससरी हें करी मुखारी आपण सांभाळून गेलता. पुनरपि जननम पुनरपि मरणम हें हम थंय घालना. मोक्ष मेळतलो तुका सायुज्य मुक्ती अधिकार वैराग्य असल्यारी अखंड केवल मुक्ती हम दिता म्हणून हें वचन. कृष्णा ने अशीची हसी मजाक में कही हुई बात नहीं. हसी मजाक मस्त जाता न्हय कृष्णाले अर्जुना सांगाती. बट हांगा गीतोपदेश प्राप्त करतना अर्जुनो शिष्य जावन प्रार्थना करतना कसली ती वाणी आयली ती साक्षात नारायणालीच वाणी ती. पहिले एक युक्ती वापरली पळय तूं अशी युद्ध करना म्हणून जाल्यार दुसरे हसतली आनी संभाव्यतस्य च आकीर्ती मरणाद अतिरिच्यते. मागीर तुका दिसतालें अयो हिंकल म्हणटा ती हांव पळून वचून म्हणूच मगल सगळें सर्वनाश जालो लोकांक गेलो. त्यान तुका सहन जायच ना. तुगल कर्तव्य युद्ध करचें आतां तूं करका अशी युक्ती वापरून प्रेरीत कर न्हू. मागीर खंयच्या स्तरार वेल्लें अर्जुनाक त्या स्तरार प्रवेश करयतना हो एक सूत्रवत हें एक श्लोक आसा. आमकां मस्त ताची आवश्यकता आसा साधकांक म्हणूच मंथन करका आनी तुमी डेमॉन्स्ट्रेट करताच ती. एक समाजाच्या अंगाच सांगलें कल्लेंक वतना आत्तां दे आर कनेक्टिंग आनी धन्यता अनुभव करतास ती. लेट अस नॉट गो टू दॅट लेवल. लेट अस नॉट फॉल. हय की ना. मय्येव मन आधत्स्व हें मन मनस्मकलें संकल्प विकल्पात्मक संकल्प विकल्प करचें हें आयडिया आयली. तें विचार केलें दिस फॅकल्टी ऑफ दी अंतकरण ताका मनस म्हणटा ती. मस्त विचार केलो अशी कोरयेद अशी कोरयेद अशी कोरयेद. मागीर यू विल चेक आउट प्रोज एंड कॉन्स. मागीर त्या क्षेत्रांत अशी लोकांक निमगून हें केल्यार बेस्ट की तें करचें. मागीर फायनली एक निर्णय घेवचे आसता. ते निर्णय घेवचे ते बुद्धी करता. निश्चयात्मिका व्यवसायात्मिका शक्ती. So the buddhi is that faculty म्हणून which finally decide this is what I should be doing and then you do it. मागीर परत मन खेळ खेळू सोड केल्यार तें संबंध न्हय. सो दोन्ही आमकां जाय वय की ना. मन असं चड काम करना मग कलें दड्ड वय हां करता सांगेल तें करता थोडें सुचल्यार करता. वी वॉन्ट अ लायव वायब्रंट मायंड. मस्त विचार करचे क्षमता आसता. जो कार्य करतना निश्चय कसलो केला की यू हॅव टू मूव इन दॅट डायरेक्शन. सो हांगा सांगल्या मय्येव मन आधत्स्व. आतां देवान तूं मन लावंच मकलें अनुष्ठान रुपेण म्हळ्यार आमी सकाळीं उल्लेख करता आशिल्लीं तुमी घारा. आतां हांगा 5 पर्व आसा ती आनी दुसरें सुद्दां पर्व इत्यादी हांगा तुमी आयोजीत करता ती. ते नैमित्तीक जालें न्हय कल एक निमित्त घेवन जालें भोव बरें. ताज्यान कल जाता समाजांत एक जागृती येता. सगळीं येता ती गमत करता ती गरबा कॉम्पिटिशन्स जातात खंय आनी जेवणाचेर निमगो नाका तिची बेस्ट आसतलींची. सो तशी ताजी जाय एक समृद्धी जाय. शुष्क जावन सेवा करका म्हूण ना. दुख्खी जावन करका म्हूण ना. देवाक खुशीन तसो म्हाका आनी खुशी दी तूं आनी हांव वितरण करूंक गामे म्हणून तुमी केन्ना येता ती देव संतुश्ट आसा. जाल्यार हांगा ह्या ना फुडें तें निमित्त मात्र जाल्यार प्रतिनित्य कल करचें आमी. ते प्रतिनित्य डेली कल करतात की ताजेर आमी आग्रह करतात ती. सो यू ब्रिंग वायटॅलिटी टू युअर साधना बाय डुईंग दीज एक्टिविटीज. मेक सेन्स. ते मनाच्या स्तरार मस्त प्लॅन करका जाल्यार नित्याक तुमी
स्नान जायना पड बैसून एक 15 मिनिट जप करूं जात की कितावळ ओ फुर्सत ना म्हूण जाता. फुर्सत ना म्हूण म्हळ्यार कोणें आसा तें यू आर लेटिंग युअर सेल्फ डावन. एक्सेप्टेड. आनी तो आमकां कसलेय विचार करना तुमी कितलो चलता आसा कितलो बिजनस आसा आमकां कसलेय सांगू नाका ती तुमचे पेक्षा 3 गुणा चड करता लोक सुद्दां आमी दिलेले घोमटे कोण करता ती मागगिरी दे विल गो एंड फेस द वर्ल्ड. स्नान करना फुडें अयो बस धरच्यो आसा म्हणून वचून आनी थंय हांव वस्त्र धारण करूं विसरलें म्हूण कोणें करतवे ना नवे. सिंपल. तशीच स्नान जायना फुडें इतलो आपणाल केलें संध्यावंदन आसो नाजाल्यार 108 नाजाल्यार 54 नाजाल्यार 28 टायम्स पुणी दारलो गायत्री जप करून वतले. आतां मात्र वर्गय तयार जाल्या कवच पाठ करता ती जप करता ती मागीर वता ती हें करपाचें. तितलें एक अनिवार्य तें दॅट इज मोस्ट नेसेसरी म्हूण जाल्यार तुमगेलें हगूर नित्याक करच्यान तूं एक बल येतलें. व्यवहारांत तुमी कल करता ती ह्या स्तरार इन दीस कॉन्टेक्स्ट आय एम सेईंग ते कल्लें मय्येव मन आधत्स्व. बुद्धी वापर न्हू जाल्यार मन घेवन तुमी करता आसा ती आनी केन्ना तुमी आपणा जप करूं बसता ती मयी बुद्धीन निवेशय करता आसा ती. हे दावा तुगेलेंच समाज मजमीत कितलो जाता हांव थंय सहाय करता मग दावाल कार्य जालें नवें दावांत मन लायलें नवें. आनी मागीर त्या मनाक शांत जायना फुडें बुद्धीक परत विशयांत लावच ना लोकांत लावच ना मयी बुद्धीन निवेशय म्हूण सांगलें. व्यवहारांत मनाक घेवन मगल चिंतन करता काम करी नाजाल्यार जोडून वतलो वय नवें. इतलो सेव केली प्रशंसानी कोणकी घेवन वचूलें मागीर थंयच फसू जालें आनी कलकी जालें पॉलिटिक्स जालें फायनान्शियल कलकी कोणकी कलकी म्हणलें म्हणून हें सगळें सहन करपा पडटा. तावळी दावाल चिंतन ना जाल्यार शुष्कयते येता कसल्या कर काम म्हणून तूं कोण सांगिल्लें करूंक वाय आर यू डुईंग दीस. एक संस्कार आसा ती बरें जावं काम म्हणून आनी दावा हांव तुगेलो म्हूण हांव करता आसा समाज कोणकी निमगी ताम म्हूण न्हय. अर्थ जाता आसा देन इट इज मय्येव मन आधत्स्व बट स्टील इट इज व्यवहार बरेंच तें तांत अंतकरणाचें म्हणून शुद्धी जाता मस्त सहन करपा पडटा. मागीर मयी बुद्धी निवेशय म्हळ्यार ते थोडो वेळू दावा हें तुज खातीर आनी म्हजे खातीर मात्र हो वेळ म्हणून तें केन्ना तुमी नित्य करता ती तावळी बुद्धी प्रविश्ट जाता आसा ते जप स्तोत्र आनी कल करता ती तें घेवन इतलें केल्यार देव संतुश्ट. मागीर आपणाल ऐश्वर्य तो दाखयता तुमगेल्या जिवनांत तूं आनी तुमकां निमित्त करता. बुद्धीचो प्रयोग कर न्ही जाल्यार घोटाळ जाता. टचर ऑनर म्हणून तितलेंची जेनेटीक असो फाव आसा डेफिनेटली इट इज जेनेटीक. इसोफिगस ना म्हळ्यार सो टेम्पररी कलकी करपा पडता इन दी एबडोमेन. हाव लॉंग डज दॅट कंटिन्यू कॉन्स्टंट. आनी पोस्ट ऑपरेटीव कशी हेल्थ मोड 50-50. हाव मिनिमल इन्वेजिव मकल्लें ओके. अच्छा इन दी ऑपरेशन इटसेल्फ इज डायसी बट पोस्ट ऑपरेटीव मागीर इन्फेक्शन जायना अशें हें तें ओके. Very. Any recovery after the operation? You have to keep them in the ICU for a few days. You have to observe them. But nowadays the outcomes are very good. Earlier we used to do open. Then we would require about 30 days, 40 days in the ICU. And Magiri normal intake then of food? the first time they taste the food. That is what one lady was saying. Very sweet. Small 3-year-olds, 2.5-year-olds, tasting food for the first time. Very sweet. And drinking water also. Very satisfying. So we are entitled to this joy. Why ki na? Great pride munne. You see that? That is what the doctors say. That is your mayyeva mana adhatsva. Tanto in that smile of that child, that innocence of that child, do you think of your Ishta Devata? हांव केलें म्हणून कोणाकय येना एक खुशी वी आर जस्ट शेअरिंग. तें मन तांतू लायतस
लायत आसत तुमी दावांतू लायत आसत ती उगडास जावन घेया ती रेकग्नायज दॅट मागीर त्या दावालेंचे चिंतन करूंक बसका त्या वेळार दुसऱ्यांगेल कोर नस डोंट डिनाय दॅट ऑल्सो टू युअर सेल्फ तें बुद्धीम निवेशय म्हणटा आनी ती बुद्धी निवेश ना म्हण जाल्यार इसोफेगस ना म्हण जालें खल्लें कसलें ना शरीर मेळ्ळ्या खावच्या जायना कले रुची ना तितल्या तितलींची तशी समाजान तूं जल्म जायनी सुसंस्कृत समाज आसा म्हणून आतां कितलो जाता की तें मयी बुद्धीन निवेशय म्हणलें ताजेर आग्रह कर न्हू टेक अ संकल्प एबायड बाय इट हगूर 15 मिनीट पुणी बसचें एंड वॉट इज इट इज बेजिकली दोळे चिम्मी करून बसल्यार वी कॅनॉट फेस आवर सेल्स कळ्ळें आमगेल काळज्यो आमगेल दुख्ख आमगेल गिल्ट तांचे मुखार येवच्या सूर जाता तावळ थंय देव या ना सो तें सहन करपा पडटा गुरुस्मरण कर न्हू ताजी एक प्रक्रिया आसा आतां कशी एक ऑपरेशन जावंक मेरी ते थिएटरांत व्हरका ते एनेस्थेसिया दिया ती बट ते सर्जन आसूं कशी कसलें इन्फेक्शन जायनीशें सज्ज जावंक पडटा तो वी हॅव टू क्रिएट दॅट एटमॉस्फियर वेन वी सिट फॉर जप घेतलें माळ आनी सूर केल्यार कले जावंच ना सो थंय त्या स्तरार मय्येव मन आधत्स्व म्हळ्यार आमी आज सकाळ सांगिल्ली बारी परत परत आमी सांगता ती हांगा आयलीं देवाल दर्शन केलें अर्पण केलें परिक्रम केली प्रदक्षिण काडली आरती घेतली वय की ना संस्कार पडले घार वचून बसना फुडें विज्युअलायज द होल थिंग It may not give you a surge of joy or bhakti, but the mind is being disciplined. तुम्ही आतां चेडणाक एक 8 वर्साक थंय वचूं नाका हांगा यो म्हूण सांगता ती क्वायटली यू मेक हिम फॉलो यू तशीच मनाक सांगचें नाव यू विज्युअलायझींग बैसून आय हॅव कम हियर आय हॅव ऑफर्ड दीस कल्पड फूल हांवें लिटरली विज्युअलायज दॅट दवरलें भटमाम स्विकार करता देवाल चरणी अर्पण करता आरती करता तुमी तें आरती घेता आसता ती मागीर परिक्रम केली दीस विल टेक अ मिनीट ऑर टू मे बी लिटल मोर मन समाहित जाता समथींग कनेक्टेड टू देवालींची मागीर तें स्ट्रेंथ येवचें सूर जाता वेर यू विल बी एबल टू एक झलक म्हणटा ती विज्युअलायज द फॉर्म नाजाल्यार शीदा फॉर्म विज्युअलायज करूं वचल्यार मनाक कंटाळ येता आनी 3 दिवस जाताले 4th डे यू विल गिव अप ध्यानाची मेक इट इंटेलिजंट घुमटे करून करा ती आनी मागीर त्या स्तरार जप सूर जाता आरती घेता आसा ती प्रभावळी आसता कल्याक ती प्रभावळी दॅट ब्लेज दॅट एफल्जन्स बिहायंड देवालय तें अनुभव करताची ब्रिंग रिचनेस क्रिएटिविटी इवन इन योर जप सो तें मय्येव मन आधत्स्व जातलें आनी मागीर मंत्र कलस तें मयी बुद्धीन निवेशय जाता मंत्र इज व्हेरी तीक्ष्ण गुरून दिल्लेलें आयकलेलें म्हणटा ती जाल्यार ते जागृत केलेली ती शक्ती एक एक बिजाक्षर बिगिन्स टू रेझोनेट आनी अंतःकरणांत आशिल्लें अंतःकरणा साक्षी जावन आशिल्लें तें चैतन्य बिगिन्स टू रिस्पॉन्ड टू द मंत्र आमी कसलें मेंटली जप करतात रिपीट करतात ते झंकृत जावचें सूर जाता तें चैतन्य हृदयस्थ ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशेर्जुन तिष्ठति आनी भ्रामयन सर्वभूतांनी यंत्रारूढांनी मायया आपणाल माया आनी आमकां बहिर्मुख करता वेन यू बिगीन टू अपील टू हिम थ्रू द मंत्र शांत जावन बसून करेक्ट प्राणायाम करून डायफ्रमॅटीक ब्रिदींग चलता आसत तें जप करतना ते मंत्र आयकून भितर आशिल्लो देव कोण तूं हांगा यो म्हणटा मन अंतर्मुख जावचें सूर जाता उलयल्यार कोणें एक हय हां आयकतस म्हूण चिके केल्यार खुशी जातना म्हाजी उलयल्यार कोणें कळना पळय सो मंत्र जप समज जातना एक रिस्पॉन्स येवचें सूर जाता मनांत तूं समाधान एक तीव्रता ते मंत्राचे नाद म्हणटा ती ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय और आतां आमी खंयचेशी वापरता ती जप करूंक न्ही ऐं ह्रीं श्रीं गुरुभ्यो नमः पयलें हें उच्चारण करका तातूंच वेळ लागता यू हॅव टू डू द इनिशियल विज्युअलायझेशन एटसेट्रा मागीर करेक्ट ब्रिदींग जातच मारी ते प्राण स्तर आसता एक स्पंदन सूर जाता मंत्र बिकम्स एक्स्ट्रीमली पावरफूल अँड फास्ट तुमी जप करतना मंत्र
ओम नमो नारायणाय तशी ल्हगूर जायच ना कल्याक your attention is going to deeper and deeper levels of the mind and there it is fast. मनाची एक्टिविटी मग कशी असता वय की ना सांगचे बेता टटटट सुचलें सांग मतांत एक 10 मिनट लागू फाव आसता अदरवायज ते ज्ञान आसचे सो तशी त्या स्तरार तुमगेलें अटेंशन भरतं असं तें मन तुम्ही ध्यान करू प्रयत्न करतना त्यावेळी तीव्र गतीनं जप सुरू जाता नादान तो मन आशिल्लें आकृश्ट जाता मनाक पयलें समाज सेवांत घालें मागीर देवाल चिंतनांत घालें आतां तें नादान तुमची मुग्ध जातस आनी बुद्धिकल करतस जस्ट जप करतस बुद्धीम निवेशय अंडरस्टैंड दिस देर इज सम कल्याण आनी स्थूल का दृष्टांत दिवं का मेरी घारा गृहिणी रांदप करतस सुमार तिगल काम आसा थंय एक 3 वर्सां चेडूं आसा आनी एक 2 म्हयन्यांचें आसा आनी एक 8 वर्सांचें आसूं फाव आसा सगळ्यांक तिणें सांबाळ का न्हय दूध पिवोवचें थंय एक न्हिदकारोवचें थंय एक काम दिवचें और खेळा सामान दिल्लो मागीर तिगल रांदप करूं जाता तितूं करता ती कले शास्त्र जावं का म्हणना आमगेल गृहिण्यो मातृवर्ग करता तितूंत तुमच्यान कला आसा सो ह्या मनाकय कितें सांत्वन दिवन न्हू थंग अणकोन चुप कर न्हू बुद्धी दाबांत प्रविश्ट करचें आनी तूं कल्याक वांट कसल्याक वांट ना ती जाल्यार ते आजून एक ताजी अनिवार्यता कळ्ळी ती तेची की गडबड जाता हें पयलीं सांबाळ का मागीर देवाल चिंतन जायना देवाल चिंतन दृढ केल्यार मात्र हें सांबाळूं जाता नाजाल्यार हांतूं आयदर कोणाल तुमी सेवा करता आसत ती वंचीत व्हरता ती नाजाल्यार आपणाकची बुड्डोवन घालता ती मोह उत्पन्न जाता वो हांव इतलें केलें म्हाका अशी करता आसा ती हेंच न्हू रडी कल्याक केन्ना करक आशिल्लें तें देवाल चिंतन करना तें गिवींग अ जेन्युइन सो टू से एक्सक्यूज आय वॉज सो बिजी यू नो बिजनेस टू बी बिजी मान नव शरीर मेळ्ळें हें आमगेलें पयलीं कर्तव्य then whatever you do it will come out beautifully even समाज सेवा करतना मयेव मन आदत स्वच्छ जाता सेदावा तुगलेंचे समाजात तुवेंच म्हाका सामर्थ दिल्या तुवेंच म्हाका प्रेरीत केल्या जाल्यार तुगल हांव चरण सोडा मयी बुद्धीम निवेशय हांव सिद्ध करता सो आज युगादीक तशें एक संकल्प घेवया तुमी करता आसा ती तांत आनी एक स्पश्टता हाडोवन एक तीव्रता अनुष्ठानांत हाडा ती धन्य जाता न्ही वस्तुतः एक मंगलता जीवनांत यावं गमटे कोन करा ती अंडरस्टँड द रेलिवन्स और वॉट एवर वॉट वी आर डुईंग तावळी खंयच्या कितलें म्हत्व दिवंक हें कळू सूर जातलें जिवनांतू एक सार्थकता येतली मस्त खुशी जाली तुमकां सगळ्यांक पळोवन परत परत आमी प्रार्थना करता ती गुरुंगेल चरणी तुमगेल जिवनांतू सुख शांती समृद्धी सगळें तुमकां प्राप्त जावं आनी तुमगेल मन देवाल चिंतन पूर्वक दुसरें चिंतन करा आनी बुद्धी देवाल चरणीची अर्पण जावं हांगा आमी पळयलें सकाळीं वेंकटरमण आनी नांव बरयलें श्री वराह वेंकटेश प्रसन्न म्हणून म्हाका सांग भट मामानी हांगाच ट्रस्टीजांनी सुधीर स्वाम्यांक गेल्ले संकल्प आशिल्लो वराह रुपेण आशिर्वाद दितलो देव आनी मस्त रूप धारण करता जाल्यार हांगा वराह रूप धारण केल्ल्या मेरी आमी खंय मायांत निमज्जीत जावन आसल्या सुद्दां आमगेलो उद्धार करचें सामर्थ्य आशिल्लें प्रे हेंच करात ताजें लक्षण हेंची तुमगेलें मन प्रसन्न जातलें तांत एक शुद्धी येतली आनी बुद्धी निरंतर देवाल चिंतन अनुभव करता आसतली ताका आमी सानिध्य म्हणटा ती सानिध्य यू कॅन फील द प्रेजन्स तुमी काम करतना जप सांगाती कोर जायना इफ यू हॅव टू कॅल्क्युलेट एंड यू ट्राय टू डू योर जपा योब्बा करनाका तशी घोटाळ जातलो जाल्यार एक सानिध्याचो अनुभव करून बरें कार्य करूं जाता अ प्रेजन्स दॅट इज व्हेरी लविंग व्हेरी प्रोटेक्टीव वाय डिनाय युअर सेल्फ दिस सो ब्रिंग दॅट रिचनेस इन युअर साधना आनी रिचनेस इन लायफ वील कम एज एन अनुग्रह आनी इट वोंट बिकम अ बर्डन सो तशी एक आमी प्रार्थना करता ती तुमगेल जिवनांतू सुख शांती समृद्धी प्रसाद रुपेण प्राप्त जावं वय की ना पयशे दिल्ले कले घेतले म्हळ्यार समज चॅक करतात समज नवें म्हणून प्रसाद घेतना भक्तीन घेता ती ते एक ड्रॉप आसा एक स्पूनफूल आसा तातूंत ते शक्ती आसा म्हणून तशी आमी घेवया शिक्या तें करूंक धैर्य
दवरनो देवालींचे आमी देव मार्गदर्शन करतस जीवनांतू कल अभिष्ट तें आमकां मेळटा आनी आतां उर्ध्वं न संशयः हांगाच आमकां देवाल एक स्पर्श जाय आनी मुखा वेरी आमकां काळजी ना खंयचे स्वर्ग की खंयचे नरक की खंयचे आनी योनींत जन्म की कसल्या तुगेल चरणीची वास तितलें एक धैर्यपूर्वक कार्य करूं सुरू केल्यार प्रत्येक साधकाक जिवनांतू निश्चित रूपेण तें सानिध्य प्राप्त जाता घोमटेकून करया खोशयेन करया डू इट विथ दिस विगर आतां एक भजन करया हांवें खंयचे करचें मुरहर गिरिधर गोविंद आजी वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं मुरहर गिरिधर गोविंद गोविंद मुरहर गिरिधर गोविंद गोविंद मुकुंद माधव गोविंद गोविंद मुकुंद माधव गोविंद गोविंद मुरहर गिरिधर गोविंद गोविंद कमलावल्लभ गोविंद गोविंद कमलावल्लभ गोविंद गोविंद धृतमणि कौस्तुभ गोविंद गोविंद धृतमणि कौस्तुभ गोविंद गोविंद पुरुषोत्तम हरे गोविंद गोविंद पुरुषोत्तम हरे गोविंद गोविंद श्री कृष्ण श्रीपते गोविंद गोविंद श्री कृष्ण श्रीपते गोविंद गोविंद मुरहर गिरिधर गोविंद गोविंद मुकुंद माधव गोविंद गोविंद भक्तजनावन गोविंद गोविंद
ब्रह्मानंद घन गोविंद गोविंद ब्रह्मानंद घन गोविंद गोविंद नवनीतानन गोविंद गोविंद नवनीतानन गोविंद गोविंद नित्य निरंजन गोविंद गोविंद नित्य निरंजन गोविंद गोविंद मुरहर गिरिधर गोविंद गोविंद मुकुंद माधव गोविंद गोविंद वसुदेवात्मज गोविंद गोविंद वसुदेवात्मज गोविंद गोविंद यदुकुल पंकज गोविंद गोविंद यदुकुल पंकज गोविंद गोविंद सकलासुर हर गोविंद गोविंद सकलासुर हर गोविंद गोविंद संवित सुधाकर गोविंद गोविंद संवित सुधाकर गोविंद गोविंद मुरहर गिरिधर गोविंद गोविंद मुकुंद माधव गोविंद गोविंद मुकुंद माधव गोविंद 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 एक मिनट वाणीन व्यक्त केली आमगेल प्रार्थना आमगेल भक्ती प्रकाशमानां प्रथमे प्रयाणी प्रतिप्रयाणेऽपि अमृतायमानाम् अन्तः पदव्याम् अनुसञ्चरन्ति आनन्दरूपाम् अबलां प्रपद्ये आनन्दरूपाम् अबलां प्रपद्ये ऐं
गुरुभ्यो नमः। ऐं ह्रीं श्रीं गुरुभ्यो गुह्यगोप्ता त्वं गृहाणास्मत्कृतं जपं सिद्धिर्भवतु मे देव त्वत्प्रसादान्महेश्वर। भवानी शङ्कर मम शरणं, भवानी शङ्कर मम शरणं, भवानी शङ्कर मम शरणम्। नन्दन्तु साधकाः सर्वे विनश्यन्तु विदूषकाः अवस्थाशाम्भवी मेस्तु प्रसन्नोऽस्तु गुरुः सदा। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव।